Guys, manguha tag kinason guys, lampirong. Ipakita na ko ninyo kung unsay porma sa lampirong. Tala! Karon guys, akong ipakita ang kinason nga gitawag na mo og tagnipis. Oh, tanawa guys, akong ipakita ninyo. Mao ni guys oh. Oh, tanawa. Mao ni kinason nga gitawag na mo og tagnipis sa Bisaya. Ambot kung unsay tawag ani sa Tagalog or English. Mao ni pinakalami nga kinason na amo diri guys. Nga pwede sugbaon, pwede sad kuanon kanang tulahon, tamis kinig sabaw guys ning kinason maong tagnipis. Grabe guys, daghan kay ni diri guys. Oh, tanawa guys, dami ito. Gani guys, sa sunod video nako tanawan ninyo klase-klaseng kinason ng inyong makita. Akong ipakita ninyo guys ang mga kinason. Dami karon diri sa tunga sa dagat. Tanawan ninyo guys, layo pud ang daplin guys. Tunga ani guys, mao ni mahubsan guys.